Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Ruang Inspirasi with Cut Ataya, our special guest. Yuhu, tuh, 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 tuh. This is the second episode, Yes, right? this is second episode and you are my first guest. What an honor. Gimana kalau kamu perkenalkan diri? Siapa tahu kan belum ada yang tahu tentang seorang Cut Ataya. Masa sih nggak tahu? Halo semuanya, nama aku Cut Ataya. Aku siswi kelas 9 yang sedikit lagi menjadi anak SMA. Oh. Wow. Oke, kamu tahu gak kenapa kamu diundang ke sini? Because I'm really smart and talented. Oke, jadi kita di sini mau ngobrol sedikit ya tentang your achievement di bidang English, ya. So, how about kamu cerita sedikit tentang your first competition? With English. Ya, your first English competition. Kalau misalnya kompetisi yang menggunakan bahasa Inggris yang pertama banget itu I guess X-Pro kali ya. X-Pro Kelas 7. Ya, kelas 7 2021 kalau nggak salah. Soalnya kan kalau X-Pro tuh presentasinya pakai Inggris ya. Kayaknya dari situ kayak guru-guru mulai lihat nih, oh ini anak bisa juga bahasa Inggrisnya. Jadi kayaknya itu sih kompetisi pertama yang which made my English made my English really pop. Kalau lomba bahasa Inggris pertama di luar sekolah ada kelas berapa tuh? Kelas 8 kayaknya. Kalau misalnya lomba kayak tertulis Olimpiade bahasa Inggris gitu. Oh, yang bareng sama aku gak sih? Iya. Iya, yang Agustus itu. Kelas 8 online. It's an Iya. online. So that was the second, I think. And after that, kayak aku beberapa Olimpiade online lagi. Terus beberapa dapat perak, beberapa dapat emas. Oh iya, yang apa sih yang tertulis itu yang sama aku dapat apa yang kata itu? Waktu itu aku dapat perak yang sama kamu. Aku dapat apa sih? Perak or bronze? Gue lupa deh. Aku lupa deh. Oke, how about your best competition, kayak kamu tuh suka banget sama hasil performa kamu di lomba ini gitu? Well, my best competition, I think I really like one of my recent competition was in Man Ice Serpong ya. Oh, Di iya. situ tuh ada 3 babak, yaitu penyisihan, terus semifinal sama final. I really like how I do pas di semifinal ya. Soalnya di situ kayak aku lancar and my expression was really good and I think it's so far my best performance. But aku gak terlalu suka bagaimana aku berperforma pas final because I kinda kayak nge-lag gitu pas akhir-akhirnya. Itu dalam waktu dekat kan ya, makanya mungkin Ya, itu tuh aku cuma jeda mencoba beberapa hari kan. aku coba improve kan ya akhir-akhirnya gitu. Tapi kayak it's still not my best. So, like udah berapa sih lomba yang kamu ikutin, kayak especially English ya yang pernah kamu ikutin? I didn't count. Kalau misalnya English as in kayak Olimpiade bahasa Inggris, terus ada storytelling juga. Itu kayaknya I guess around 5 or 6 or 7. Itu selama SMP berarti ya? Yes. Kayaknya sekitar segitu. Wow. So you're apa sih sebutannya tuh veteran? Is it Is it the way that? Iya gak sih sebutannya itu kan ya? Oh, I have no idea. Tapi I guess I'm kind of good at it. Okay. You're so. Maaf guys. Okay, so your most recent competition. Well, my most recent competition was actually yang itu, yang Man di Man Ice. Ice. Yes. Actually that was like kayak itu adalah lomba yang terdeg-degan yang aku pernah rasakan karena well aku gak cuma berkompetisi sama anak-anak kayak kabupaten, kota, or like around the school, but I actually have to compete with nationwide Wow. kids. So Oh my god. it's actually really nerve-wracking. Yeah, it will be very nerve-wracking.
Kalau selain bahasa Inggris nih, ada gak sih lomba yang pernah kamu ikutin? Lomba yang pernah aku ikutin selain bahasa Inggris. Yang berhubungan sama bahasa Inggris. Well, kayaknya belum ada deh. Yes, I think kayaknya belum ada. Everything I do is like selalu berhubungan sama bahasa Inggris ya. Iya. But I am planning tuh. Aku pengen banget nyoba lomba-lomba di bidang baru kayak monolog atau even tari because like Ya, kita di IGS itu ada grup tari. yes, grup tari kita berempat. Ya, kita Yes, udah Pak. beberapa kali perform di ada open house apalagi sih? And then Spinex. yes, Spinex Sudah. and yeah. We're So close to the idol. Okay, and then oh my god. what? Kan sebentar lagi kan kamu pengen SMA nih ya? Yes. Udah masuk kali ya, Mas? Hitungnya kamu anak SMA gak sih? Yeah, maybe yeah. Ada gak sih kamu ngambilnya IPA atau IPS? Well, I think it's gonna depend on how I do pas di kelas 10 kan ya. Kayak apakah aku leaning towards IPA atau IPS. But right now, I think I'm more into IPS. I don't know. Actually, it's kind of both. So I'm kind of considering both too. Kalau misalnya ada bahasa, aku pick bahasa sih. Ya bahasa, tapi bahasa jarang kan ya kalau di Iya, SMA gitu ya. bahasa Seringnya IPA jarang. atau nggak IPS. Ya. So, kalau pas di SMA ini, aku planning to step out my game and I'm gonna join like a theater club or something. Wow. Tapi karena teater itu rata-rata berbahasa Indonesia ya. Iya. And well, as an Indonesian, my Indonesia is like average. Like my Indonesia and English just average. Yes. Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia terus ya setiap hari. Iya, tapi Tapi kalau ulangan itu pasti bahasa Indonesia tetap gak 100. Ya. Even though you're Indonesian gitu loh, tapi tetap aja. it's never 100. Kayak pasti cuma kalau paling bagus tuh kayak antara 97, 95. Oke, karena kamu nih siswa berprestasi, ya kan call it like that. Ada gak sih kayak maybe tips how you manage your time, gimana kamu bisa ikut lomba, habis itu di sisi lain kamu juga belajar gitu. Well, kalau misalnya like if you manage your time like me, which is Wow. really messy. So I don't advise you to actually follow my step on this. Soalnya karena kayak waktu kemarin ya di Manice itu kan semifinal nih hari pertama. Pas udah pengumuman siapa jadi finalisnya itu sore ya. Iya. Nah besoknya tuh langsung final. Yes. So the time is like really ini banget, apa sih, sedikit banget ya. Dan karena aku seseorang yang menunda-nunda, so Yeah, the script and everything I do it in overnight. And jadi ya kurang. Kebut semalam. Yes, overnight. The script, the costume, and Oh yeah. hafalannya juga itu dalam semalam. And itu sangat tidak recommended karena kind of push you to the limit. Terus aku aku kesananya juga pagi-pagi banget kan, jadi I don't get enough resting time, I don't get enough time to breakfast and stuff. So yeah, it's kind of a mess. So little tip for everyone, jangan menunda-nunda seperti saya. So you're just like born like that gitu ya? You're born special, special ability gitu. Yes, my special ability is I can hafal dengan waktu yang singkat. Cuman hafalan bahasa Inggris atau enggak bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab itu di luar batas kemampuan saya. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia aku bisa hafal dalam waktu yang singkat. Tapi lupanya juga
Ingatannya Kayak- juga sangat singkat. Jadi cepat masuk, cepat keluar gitu. Yes, like that. There's plus and minus for that. Kayak kalau misalnya cuma kayak MC ya. Kalau jadi MC kan It's in short term. iya in a short term. Jadi kayak kalau misalnya aku lupa juga nggak apa-apa. Tapi kalau kayak sesuatu like pelajaran, like pelajaran, it's kind of It's a long life. yes. It's gotta be. I have to ulang-ulang juga kan. Jadi gitu. And also I heard you apa sih kemarin kan kamu baru wisuda kan ya? Yes. Yes, and then you got kategori murid berprestasi Yes, alhamdulillah. bidang bahasa Inggris. Am I right? Alhamdulillah. Yes, that is correct. Like how do you feel when you received the award gitu? Award. How do I feel? Well, Do you expect it? I mean, there's already like a few spoilers, so Yeah. I'm not surprised, but it still feels so, you know, it's just really kind of apa ya? Aku terharu. Soalnya kayak, oh my god, setelah bertahun-tahun saya menjadi murid IGS, Akhirnya akhirnya lepas. lepas juga. Tapi enggak juga sih, orang kita spinek ya. Iya, nanti masih ada tari spinek lagi. But it's very, I'm very proud to be a part of IGS family. Oh. Like yeah. So And FYI dulu pas aku SMP aku juga apa? like kan dulu juga ada kayak kategori murid terbaik kayak ada Kamu MTK. juga. Aku juga bahasa Inggris, Inggris. oh my God. Yes. What a coincidence. We're both good at English and we're both girls. And we're both pretty and talented. Yeah. Yes. Oh my God. Okay, I think it's enough for today's content. Yeah. Ini udah banyak banget ya. Yeah, and it's a lot to edit for sure. Dadah. Jangan kayak gitu dong penutupannya. Jadi gimana? Coba like your signature. Do you have any signature? Signature. Cause my signature is like Yes, fast signing out. no, not the fairy. Itu sebenarnya nggak kepake di episode pertama, tapi gue pengen pakai sih. Aku pengen Sekarang. pakai. Okay. So, who's gonna do the signature first? Kita penutupan dulu baru ntar signature. Okay. So it's a wrap for today's episode of podcast Ruang Inspirasi. I'm Yashfa, your opening fairy. I'm Cut Ataya, your talented, super smart, pretty girl, fabulous queen. Dadah. Signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye. Bye.